Mereka paham betul bahwasanya tidak akan mampu untuk merusak umat Islam ketika mereka berada dalam persatuan. سعوا في تمزيق الأمة. Maka mereka musuh-musuh Islam berusaha untuk memecah belah umat Islam. وأرادوا تفريق الأمة. Dan mereka berusaha untuk mencerai-beraikan persatuan mereka. فبثوا بينهم الشحناء. Sehingga mereka menyebarkan kebencian di antara umat Islam. وبثوا بينهم البغضاء. Dan mereka menyebarkan permusuhan di antara umat Islam. وبدأ التحاسد والتحالف بينهم. Sehingga mulailah mereka di antara umat Islam saling membenci dan mendengki. فهنا بدأ الفشل يظهر عليهم. Disinilah mulai muncul suatu kekalahan dan perpecahan. وإنما يأكل الذئب من الغنم قاصع الغنم التي تخرج عن القطيع. Serigala itu hanya akan memakan sekumpulan domba yang tertinggal dari kumpulan yang lain. فهنا بدأ التفرق في الأمة. Disinilah mulai daripada perpecahan umat Islam. وبدأ التمزق في الأمة. Dan pergeseran makna persatuan di antara umat Islam. حتى صارت الأمة شتر مدار كل واحد منهم في جانب. Sehingga umat Islam saling bercerai-berai, semua masing-masing berada di tempat yang berbeda. وبدأوا يتنازعون. Dan mereka saling berselisih di antara satu dengan yang lain. وكل يدعي أنه على حق. Masing-masing kelompok mengaku mengklaim bahwasanya dirinya adalah kelompok yang benar. هذا يريد نفسه على حق. Mereka mengakui bahwasanya dirinya yang paling benar. وذاك يريد نفسه على حق. Kelompok yang B mengklaim dirinya yang benar. وبدأت تظهر الفرق. Dan disitulah muncul sekte-sekte di antara kelompok. هذه الفرق كل فرقة تدعي أنها على الحق. Setiap sekte ataupun kelompok mengaku bahwasanya dirinya adalah orang yang paling benar. كيف تكون كل فرقة على الحق؟ Bagaimana bisa semua kelompok bisa berada di dalam kebenaran yang sama? وكل واحد يدعي بطلان الآخر. Masing-masing mengklaim bahwasanya kelompok yang lain salah. ويريد أن يهدم الآخر. Dan mereka ingin menghancurkan kelompok yang berbeda dengan mereka. هذه كلها تلبيسات من إبليس. Ini adalah permainan tipu daya daripada iblis. هذا تمزيق الأمة. Ingin memecahkan persatuan umat. وهذه الفرق تدعي أنها تمشي على منهج الكتاب والسنة. Semua kelompok sekte mengaku bahwasanya mereka berada di jalan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. وكيف نعرف هذه الفرق على حق وعلى باطل؟ Bagaimana kita menimbang bahwasanya kelompok itu memang berada di jalan yang benar ataupun tidak? كل فرقة تدعوك إلى العنف فهي على باطل. Setiap kelompok yang mengajak ataupun menyeru kepada perpisahan, maka kelompok tersebut adalah kelompok yang batil, yang salah. كل من يدعوك إلى السب والشتم هو على باطل. Kelompok yang menyeru untuk saling mencaci maki, maka itu kelompok yang salah. كل من يدعوك إلى استنقاص مسلم فهو على باطل. Setiap kelompok yang menyuruh untuk menghinakan umat Islam, maka mereka adalah kelompok yang salah. كل من يدعوك إلى حمل السلاح على المسلم فهو باطل. Kelompok yang menyeru untuk menodongkan senjata kepada umat Islam yang lain, mereka adalah kelompok yang salah. كل من يدعوك إلى فتنة فهو على باطل. Setiap kelompok yang menjerumuskan kepada fitnah itu juga kelompok yang salah. اعتزل جميع هذه الفرق. Jauhilah semua kelompok-kelompok itu. من لم يقربك إلى الله لا خير فيه. Setiap orang yang tidak menjadi sebab kedekatan kalian kepada Allah, maka tidak ada nilai kebaikan pada orang tersebut. الله خلق فيك عقل. Allah menciptakan pada diri kita akal, يمكن أن تفكر بهذا العقل. sehingga kita bisa memanfaatkan akal itu untuk berpikir. إلى ماذا تدعوك هذه الفرق؟ Kemana arah ajakan kelompok tersebut? إذا لم تدعوك إلى المحبة فهي على غير حق. Jika kelompok itu tidak mengajak kepada saling cinta, maka kelompok itu adalah kelompok yang إذا salah. لم تدعوك إلى احترام المسلمين فهي على غير حق. Ketika kelompok tidak menghormati umat Islam yang lain, maka dia tidak benar. إذا لم تدعوك إلى لم الشمل واتحاد الصف فهي على غير حق.
Ketika kelompok menyuruh untuk berpisah dari shaf persatuan, maka itu adalah kelompok yang salah. لهذا أنت اعتزل جميع هذه الفرق. Oleh karena itu tinggalkanlah kelompok-kelompok semua itu. واعتصم بحبل الله. Dan peganglah teguh tali Allah Subhanahu wa taala. واعتصامك بحبل الله سبحانه وتعالى أن تعتصم بلا إله إلا الله. Memegang kuat tali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperkuat hubungan kita dengan la ilaha illallah. ولقد كانت بداية هذه الفتن من أيام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Permulaan fitnah itu mulai lahir ketika masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. عندما خرج أصحاب الفتنة لقتاله. Ketika orang-orang yang memprovokasi fitnah itu keluar untuk membunuh Sayyidina Ali بحجة أنهم يريدون نصرة الدين. dengan alasan mereka akan membantu menolong agama Allah. وهم يبحثون عن السلطة وعن الجاه. Padahal sebenarnya mereka mencari kekuasaan dan pangkat di antara manusia. فقط يتلبسون بعباءة الدين. Hanya saja mereka itu menutupi kedok mereka itu dengan pakaian agama. وفي الحقيقة هم يبحثون عن السلطة وعن الرئاسة وعن الكرسي. Hakikatnya yang mereka cari adalah kepemimpinan dan pangkat jabatan. حتى انخدع كثير من الصحابة بهذه الفرقة. Sampai-sampai para sahabat juga ada yang terikut firqah tersebut. خرج معهم سيدنا طلحة بن عبيد الله الأنصاري. Pada suatu ketika sahabat Talha bin Ubaidillah juga ikut keluar. وخرج سيدنا زبير بن العوام. Ya, Sayyidina Zubair bin Awam juga ikut keluar pada waktu itu. وخرج كثير من أصحاب النبي مع هذه الفرقة ظنا منهم أنها تنصر الله ورسوله. Bahkan banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang juga ikut keluar bersama firqah-firqah tersebut, golongan-golongan tersebut, karena menyangka golongan itu adalah golongan yang benar. ولكن لأنهم صادقين نجاهم الله. Hanya saja para sahabat Nabi itu niatnya ikhlas, benar, sungguh-sungguh, maka diselamatkan oleh Allah. التقى سيدنا علي بن أبي طالب بسيدنا الزبير بن العوام. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Sayyidina Zubair bin Awam. قال يا زبير. Sayyidina Ali berkata, "Hei Zubair, أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تقاتله حين تقاتله وأنت ظالم." apakah kamu ingat saat Nabi berkata kepadamu, engkau berperang memerangi mereka sedangkan engkau dalam keadaan zalim? قال نعم. Sayyidina Zubair menjawab, iya. تذكر. Iya, aku ingat. نسي هذا الكلام من النبي. Mereka, Sayyidina Zubair lupa ucapan tersebut dari Nabi. وانخدع بالشعارات التي حواليه أنها تريد نصرة الدين. Sayyidina Zubair tertipu dengan simbol-simbol agama yang untuk menolong meninggikan agama. فرجع. Sehingga Sayyidina Zubair kembali واعتزل الفرقة. dan meninggalkan firqah-firqah tersebut وذهب. dan pergi. لقيه رجل في الطريق. Pada saat pergi itu bertemu dengan salah satu orang di jalan. فقتله. Kemudian dibunuh oleh orang tersebut. وجاء هذا الرجل فرحان عن سيدنا علي. Kemudian orang itu datang kepada Sayyidina Ali dalam keadaan bahagia. وقال يا أمير المؤمنين أبشرك بمقتل الزبير. Kemudian lelaki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, aku memberi kabar gembira bahwasanya aku sudah membunuh Zubair. قال وأنا أبشرك بالنار. Kemudian Sayyidina Ali berkata, aku beri kepada kamu kabar gembira dengan neraka. قال تبشرني بالنار وأنا أقاتل معك. Kenapa engkau memberi kabar gembira dengan neraka padahal aku berada di kelompokmu? قال تبشرني بقتل ولي من أولياء الله. Apakah engkau memberi kabar gembira dengan membunuh seorang wali-wali Allah? إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بشر قاتل الزبير بالنار. Nabi, aku mendengar Nabi SAW pernah berkata, berilah kabar gembira kepada orang yang sudah membunuh Zubair dengan api neraka. لأن الزبير قد تاب ورجع. Karena Sayyidina Zubair sudah bertaubat dan kembali. فهذا الرجل غضب. Maka orang lelaki tadi yang membunuh Sayyidina Zubair murka, marah, تحول للفريق الآخر. dan ikut kepada kelompok yang lain وقاتل ضد سيدنا علي. dan memerangi Sayyidina Ali حتى قتل ومات. sampai dia pun sendiri terbunuh. فكانت بشارته في النار. Sehingga benar orang tersebut mati dalam keadaan masuk ke dalam neraka. المسألة ما هي أهواء. Apa itu hawa nafsu? إذا تبين الباطل للإنسان يرجع. Ketika sesuatu perkara batil itu sudah jelas, maka orang itu akan kembali. لكن أن يستمر في الباطل هنا المصيبة.
Ketika seorang itu tahu bahwasanya perkara yang di depannya itu batil tapi terus melaksanakannya, maka itu adalah satu masalah. لأن الهوى لا يسمح له أن يرجع. Karena hawa nafsunya yang mendorong dia untuk terus berada di dalam kebatilan. وحتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجت مع هذا الفريق منخدعة به. Bahkan Sayyidina Aisyah ummul mukminin juga ikut kelompok yang menentang Sayyidina Ali karena tertipu dengan simbol-simbol agama. ولم تكن تخرج من أجل القتال أبدا. Tapi Sayyidina Aisyah itu keluar tidak ada niatan untuk berperang sama sekali. بل قالوا لها نريدك أن تخرجي لتصلحي في أمة رسول الله. Hanya saja orang-orang itu merayu Sayyidina Aisyah untuk keluar dengan niat agar Sayyidina Aisyah memperbaiki hubungan di antara umat manusia. فخرجت Sayyidina Aisyah keluar ikut mereka حتى وصلت إلى مكان فيه بئر. sampai Sayyidina Aisyah sampai kepada suatu tempat, فإذا بالكلاب تنبح. maka kemudian ada seekor anjing yang menggonggong. قالت لهم إيش هذا المكان؟ Kemudian Sayyidina Aisyah bertanya, tempat apa ini? قالوا هذا ماء الحوأب. Kemudian dijelaskan bahwasanya ini adalah tempat حوأب. Hau'ab, tempat Hau'ab, nama tempat. قالت لهم ردوا. Kemudian Sayyidina Aisyah berkata, kembalikan aku. إيش فيك؟ Kemudian mereka menjawab, kenapa denganmu? قالت سمعت رسول الله يقول لنا نحن النساء أن كنا تنبح عليها لكلاب الحوأب وهي يومئذ على غير حق. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, dimanapun kamu berada dan di situ ada anjing Hau'ab menggonggong, maka kembalilah kamu. قالت ردون. Kembalikan aku, kata Sayyidina Aisyah. كذبوا عليها قالوا هذا ما هو ماء الحوأب. Kemudian mereka memanipulasi lagi kepada Sayyidina Aisyah bahwasanya ini bukan tempat Hau'ab. وجابوا لها 50 واحد يحلف يمين كاذبة أن هذا ليس ماء الحوأب. Kemudian untuk meyakinkan tipu daya mereka mendatangkan 50 orang lagi untuk bersumpah bahwasanya mereka itu benar. قال الإمام الأذرعي وهذه أول يمين كاذبة حصلت في الإسلام. Imam Adhrui menyatakan bahwasanya itulah sumpah palsu pertama di dalam agama Islam. فاستمرت. Maka Sayyidina Aisyah lanjut kembali. ولكنها بعد ذلك فهمت ورجعت. Akan tetapi setelah itu Sayyidina Aisyah memahami dan kembali lagi. حتى قال رسول الله في ذلك الجيش جيش في النار وقائده في الجنة على أم المؤمنين عائشة. Bahkan Rasulullah mengatakan mengenai kelompok tersebut bahwasanya kelompok itu berada di dalam neraka tetapi pemimpinnya berada di dalam surga, yaitu Sayyidina Aisyah. لأنها خدعت. Karena Sayyidina Aisyah ditipu. وهكذا الفتن إذا كانت غرارة يظن من يدخل فيها أنه على حق وعلى باطل. Begitulah fitnah ketika sudah bergejolak, masing-masing mengakui dirinya bahwasanya atas kebenaran. وانتهت تلك الفتنة بمقتل أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. Kemudian fitnah itu berhenti dengan terbunuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. الذي قتله عبد الرحمن بن ملجم. Yang membunuhnya adalah Abdurrahman bin Muljam. وأرسل من قبل أعداء الإسلام والكفرة. Abdurrahman bin Muljam diutus dari sekte musuh-musuh Islam dan orang kafir. وغروه أنه إذا قتلت علي بن أبي طالب تدخل الجنة. Mereka mengatakan kepada Abdullah bin Muljam, kalau engkau membunuh Ali bin Abi Thalib maka engkau akan masuk surga. واليوم كثير يقولون له إذا فجرت نفسك في المسلمين وقتلت مجموعة بتروح الجنة. Sekarang seperti itu juga sudah banyak, kalau engkau membunuh umat Islam maka engkau akan langsung masuk ke dalam surga. والغريب كيف يصدق؟ Bagaimana mungkin ada orang yang masih percaya dengan tuduhan seperti itu? كما صدق عبد الرحمن بن ملجم. Seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam, قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب باب مدينة العلم. membunuh Sayyidina Ali Amirul Mukminin, pintu daripada ilmu. بأي حجة؟ Dengan alasan apa? لماذا علي يحكم؟ Kenapa Sayyidina Ali itu memilih pendapat tahkim? لا يجوز أن يكون حاكم. Tidak boleh untuk menjadikan hakim. لأن الله يقول إن الحكم إلا لله. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hukum itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. عجيب. وأنت تبحثون عن ماذا؟ Kemudian engkau itu mencari apa sebenarnya? وعلي بن أبي طالب يحكم بحكم من؟ Sayyidina Ali menghukumi dengan hukum siapa? وأنتم تريدون إخراج علي بن أبي طالب مشان تأخذون الحكم وما يجوز الحكم لله وأنتم يجوز لكم. Engkau mengeluarkan Sayyidina Ali dan engkau ingin mengambil hukum. Kemudian Sayyidina Ali itu menghukumi dengan hukum siapa kalau bukan dengan hukum Allah? فكان أشكى الآخرين. Maka orang-orang lain itu bertanya-tanya. قال رسول الله أشكى الآخرين الذي يضربك على هذه فيخضب منك هذه.
paling peliknya orang itu adalah orang yang memecahkan kepala dan memacari janggutnya. أشقى الأولين الذي عقر ناقة صالح. Orang yang paling celaka dari orang-orang terdahulu adalah orang yang menyembelih untanya Nabi Saleh. وأشقى الآخرين الذي قتل سيدنا علي بن أبي طالب. Sedangkan orang yang paling celaka di akhir zaman adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. واللي قتلوه يعلمون أن رسول الله قال ذلك. Orang yang membunuh Sayyidina Ali ternyata juga tahu bahwasanya Nabi pernah bersabda seperti itu. بل ربما لو ذكرت لكم أشياء في هذه الفتنة وما بعدها يمكن ما تصدقون. Bahkan kalau seandainya saja saya ceritakan kepada kamu tentang fitnah yang terjadi setelah itu, kau tidak akan pernah percaya. الذين خرجوا في قتال سيدنا الحسين. Orang yang keluar memerangi Sayyidina Husain. جماعة يزيد وبن مرجانة وغيرهم بن زياد. Kelompok Yazid dan orang-orang yang ikut dengan kelompok itu. كانوا إذا اشتد القتال يحرصون على قتل الحسين. Ketika perang sudah mulai memuncak, maka mereka sangat ingin berambisi untuk membunuh Sayyidina Husain. فإذا جاء وقت الصلاة Ketika sudah sampai waktu sholat, أوقفوا القتال. mereka menghentikan perang. ولا يرضون أن يصلون إلا وراء الحسين. Dan mereka tidak ridho untuk sholat kecuali di belakang Sayyidina Husain. تصدقون هذا؟ Engkau percaya tentang ini? يريدون أن يقتلوه. Mereka ingin membunuh Sayyidina Husain لأنهم يقولون أنه فاسق. karena mereka meyakini bahwasanya Sayyidina Husain itu adalah orang fasik. إذا جاءت الصلاة لا يرضون بإمام غيره. Padahal ketika sudah sampai waktu sholat, mereka itu ikut bermakmum di belakang Sayyidina Husain. إيش يسمونه هذا؟ Apa namanya kalau seperti ini? فتنة. Fitnah. تجعل الحليم حيران. Orang menjadikan orang yang cerdas itu sudah kebingungan. وبعد يدري الإنسان وين الإسلام وين النفاق. Tidak ada lagi orang yang mengetahui mana Islam dan mana kemunafikan. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر سيدنا علي بهذه الفتنة. Dan Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari kepada Sayyidina Ali tentang terjadinya fitnah ini. قال يا علي لعلك تلين من أمرها على سيدتنا عائشة شيء. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Sayyidina Ali, mungkin kamu juga terikut dari perkara Siti Aisyah ini. قال له لعلك تحاربها وتقاتلها يا علي. Mungkin saja nanti engkau juga ikut memerangi Sayyidina Aisyah. فقال سيدنا علي أنا يا رسول الله. Kemudian Sayyidina Ali kaget, aku ya Rasulullah. قال نعم. Nabi menjawab iya. قال إذا خسرت وخبت يا رسول الله. Sayyidina Ali menjawab, kalau demikian ya Rasulullah, aku rugi dan aku menjadi orang yang tidak mendapatkan kebaikan. قال لا ولكنك فزت. Tidak, Nabi menjawab, tidak, engkau adalah orang yang beruntung. فارفق بها. Fatfik dia, maka berlemah lembutlah dengan Sayyidina Aisyah. ترفق بالسيدة عائشة. Berlemah lembutlah dengan Sayyidina Aisyah. وإن خرجت تحاربك. Walaupun Siti Aisyah keluar untuk memerangi kamu nanti. أغصبوها على هذا الكتاب. Wasiatlah terhadap peperangan itu. حتى أو ترجع فخلوها ترجع. Bahkan ketika Sayyidina Aisyah itu kembali, biarkanlah dia tetap kembali. وانتصر سيدنا علي في هذا القتال. Dan Sayyidina Ali menang dalam peperangan ini. وأكرم السيدة عائشة. Dan memuliakan Siti Aisyah. وهي عنده في العراق في البصرة. Dan Sayyidina Aisyah pada waktu itu berada di Irak, di Basra, di Kufah. وبعد ما أحسن إليها خرج يودعها إلى خارج الكوفة مع من معه من الجيش يودعون أم المؤمنين عائشة. Ketika sudah memperlakukan Siti Aisyah dengan baik, bahkan Sayyidina Ali mengantar Siti Aisyah keluar dari tempat yang jauh bersama dengan pasukan-pasukannya agar Siti Aisyah bisa kembali dengan selamat. وبكت السيدة عائشة. Siti Aisyah menangis pada waktu itu. قالت والله ما بيني وبين علي بن أبي طالب إلا ما يكون بين المرأة وأصهارها خلاف عادي. Bahkan Siti Aisyah berkata pada waktu itu, sebenarnya tidak ada perbedaan antaraku dengan Sayyidina Ali kecuali perbedaan antara keluarga saja. أرسل معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر. Bahkan Sayyidina Ali mengutus untuk menemani Sayyidina Aisyah Abdurrahman bin Abu Bakar. أرسل معها 40 فارس. Bahkan Sayyidina Ali juga mengutus 40 penunggang kuda untuk mengantarkan Siti Aisyah. فتكلم أعداء الإسلام. Kemudian musuh-musuh Islam mengomentari. اسمع كيف الخبر. Dengarkan apa yang sebenarnya terjadi. قالوا علي بن أبي طالب لم يحترم أم المؤمنين عائشة.
Kemudian mereka mulai memprovokasi bahwasanya Sayyidina Ali tidak memuliakan Ummul Mukminin Siti Aisyah. يرسلها مع رجال. Sayyidina Ali mengutus mengirim Nabi Siti Aisyah dengan bersama laki-laki lain. حتى لو أرسلها مع رجال معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر. Walaupun seandainya Sayyidina Ali mengutus dengan laki-laki lain, tapi di situ ada mahramnya Abdurrahman bin Abu Bakar. كانت السيدة عائشة تمشي وتتعجب أن الرجال يقربون منها أكثر. Ketika Sayyidina Aisyah berjalan, beliau heran banyak orang lelaki yang berjalan di dekat mereka. لما وصلوا إلى المدينة كشفوا عن وجوههم فإذا كلهم نساء ما حد رجال. Ketika sudah sampai Madinah, ternyata dibuka wajah mereka dan yang mengiringi Siti Aisyah semuanya adalah perempuan. قالت والله ما ازداد ابن أبي طالب إلا إكراما. Beliau Siti Aisyah berkata, demi Allah, Ali tidak bertambah kecuali kemuliaan yang tinggi. سيدنا علي ذكي. Sayyidina Ali cerdas, ما أرسل معها رجال. tidak mengutus Siti Aisyah bersama laki-laki lain. ولم يجعل النساء كاشفات وجوههن. Tidak membiarkan perempuan membuka wajahnya masing-masing. لأمرين. Karena dua perkara. حتى لا تخاف من المؤمنين عائشة. Sehingga tidak takut daripada Siti Aisyah. تطمئن أن الذي يحرسها رجال. Dan tenang bahwasanya beliau itu dijaga oleh laki-laki. الأمر الثاني أعداء الإسلام لو عرفوا أن الذي يحرسونها نساء سيقتلونهم ويقتلون من المؤمنين عائشة ويقولون علي بن أبي طالب قتلها. Perkara yang kedua yang menjadi alasan Sayyidina Ali adalah ketika orang-orang musuh Islam itu mengetahui bahwasanya yang mengantar Siti Aisyah adalah perempuan, maka akan dibunuh oleh mereka. Siti Aisyah juga ikut terbunuh nanti. هذه فتنة. Maka inilah fitnah. والكثير يشاركون في الفتن. Dan banyak orang yang ikut campur di dalam fitnah tersebut. حتى بالكلمة الكذب. Bahkan dengan ucapan yang dusta. ورسول الله رأى مجموعة منهم في ليلة الإسراء والمعراج وقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الرجل من أمتك يكذب الكذبة الواحدة فتبلغ الآفاق تصل كل مكان. Bahkan Nabi SAW pada saat Isra Mi'raj itu melihat sekumpulan umat yang berdusta dengan satu ucapan, tapi ucapan tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia. وينشر الأخبار الكذب ويعمل قلق بين الناس. Menyebarkan berita-berita palsu ataupun hoak di antara orang lain. والفتن هذه سنة الله في الوجود. Terjadinya fitnah itu sudah ketentuan Allah di alam semesta ini. ونبلونكم بالشر والخير فتنة. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan sebagai bisa dengan kejelekan sebagai bentuk fitnah ujian kepada kamu. ولا بد منها. Dan memang fitnah itu harus terjadi. وإن الفتن لتعرض على القلوب. Dan fitnah itu akan ditampakkan kepada hati-hati manusia. كمثل الحصير عود. Seperti tikar. فهنا يأتي من يقبلها ويأتي من يردها. Disitulah ada orang yang menerimanya dan ada pula orang yang menolaknya. يقبلها اللي يضحكون عليه. Orang yang menerima adalah orang yang ditertawakan. احنا بننصر الدين. Dengan atas nama menolong agama. احنا بننصر الشريعة. Untuk menolong syariat. فيقوم يسب المسلمين. Sehingga mereka itu mencaci maki umat Islam dan menyakiti umat Islam. هذا نصرة للشريعة. Apakah yang semacam itu adalah pertolongan kepada agama? تشدد. Dan berlaku keras. ايش تريد؟ Apa yang sebenarnya kau harapkan? ننصر الدين. Aku ingin menolong agama. هو ما يصلي الفجر. Padahal dia tidak sholat subuh. ايش من دين ما تنصره؟ Apa agama yang ingin kau tolong? أول أديم الدين في كلمة حقيقة. Pertama-tama seharusnya engkau menegakkan agama di dalam dirimu sendiri. قاطع رحم. Engkau memutus tali silaturahmi. يأكل الحرام. Memakan barang yang haram. وبابا ينصر الدين. Dan ingin untuk menolong agama. وترك هذه المحرمات ما هو نصرة للدين. Dan tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. مثل واحد يجي يطعنك بالسكين يقول لك أنا أريد أن أحميك. Seperti orang yang membacok orang lain dengan pisau dan dia berkata bahwasanya aku ingin menolongmu. لهذا لا يعصم الله من الفتن أحدا إلا من صدق في صلته بالله وبرسوله. Maka oleh karena itu tidak akan Allah menyelamatkan seseorang dari fitnah kecuali orang yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. تجري في الحياة كثير من الفتن.
Di dalam kehidupan ini banyak terjadi fitnah. كثير من الأحداث. Banyak terjadi fenomena-fenomena. كيف نتعامل معها؟ Bagaimana kita menanggapi fenomena tersebut? نتعامل معها بما أمرنا الله ورسوله. Kita bermuamalah menanggapi perkara tersebut dengan perintah Allah لا Subhanahu بما تأمرنا أهواؤنا. bukan dengan hawa nafsu kita, ولا بما تأمرنا شعاراتنا وانفعالاتنا. bukan dengan emosi dan simbol-simbol kita, بل بما أراده الله منا. akan tetapi dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, بالارتباط بأهل العلم الصادقين yaitu dengan mengikuti orang-orang yang ahli ilmu yang bersungguh-sungguh, الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول أصحاب ثقة. yang mana Nabi sudah menegaskan di dalam hadisnya, agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil, yang sikoh terpercaya, ينفون عنه تحريف الغالين الذين يغالون في الدين كثير ينفون عنه. orang-orang itu, ulama-ulama itu akan menafikan, menghilangkan tendensi kekerasan di dalam pemikiran agama. وانتحال المبتدئين يجون ناس يدعون انهم من اهل العلم ما هم من اهل العلم. Dan mereka juga akan menafikan orang-orang yang berpura-pura di dalam agama Islam. وتأويل الجاهلين الذين يؤولون الأحاديث والآيات على ما تريد عقولهم هم. Mereka juga, para ulama itu akan membatalkan, membantah penafsiran-penafsiran orang-orang yang tidak berilmu. لهذا الرجوع إليهم هو النجاة. Oleh karena itu, kembali kepada ulama yang bersungguh-sungguh itu adalah kunci kesuksesan yang sebenarnya. في آخر الزمان يظهر الله الفتن حتى يأتي الجيش الذي يريد أن يغزو الكعبة. Dan di akhir zaman akan terus terjadi fitnah sampai datang sekelompok tentara untuk menghancurkan Ka'bah. يقودهم رجل يسمى السفياني. Yang menjadi pemimpin orang tersebut adalah seorang lelaki yang bernama As-Sufyani, باسم الدين. dengan atas nama agama. يريد أن يهدم الكعبة باسم الدين. Ingin menghancurkan Ka'bah dengan atas nama agama. فتنة. Inilah fitnah yang sebenarnya. الكعبة تهدم باسم الدين. Apakah Ka'bah akan dihancurkan atas nama agama? واليهود والنصارى مرتاحين. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tertawa bahagia. جهاد الله على المسلمين مساكين. Orang-orang yang kasihan adalah umat Islam. واليهود والنصارى ما حد جاهدهم. Orang-orang Yahudi tidak mereka perangi. بيجاهدونهم إذا دخلوا الإسلام. إذا أسلموا بيجاهدونهم. أما هم اليهود والنصارى لا بأس بهم. Mereka akan memerangi orang Yahudi dan orang Nasrani ketika mereka masuk Islam. Kalau dalam keadaan Yahudi dan Nasrani tidak mereka perangi. فيأتي هذا الجيش باسم الدين يريد أن يهدم الكعبة. Maka kelompok tentara itu akan datang menghancurkan Ka'bah dengan atas nama agama. وكثير مساكين مصدقين مع هذا الجيش على نياتهم. Banyak orang-orang yang ikut dengan kelompok itu, tapi dalam keadaan kasihan tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا ببيداء من الأرض بصحراء من الأرض يخسف الله بأولهم. Maka Nabi SAW bersabda, ketika kelompok itu sudah sampai di tanah yang luas, tanah yang lapang, maka Allah akan membenarkan mereka semua dari awal sampai terakhir. ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan masing-masing daripada mereka sesuai dengan niatnya sendiri-sendiri. شفت كيف هذا الباطل؟ Coba perhatikan bagaimana kebatilan itu terjadi dan fitnah itu terjadi. فلهذا الإنسان دائما مثل هذه الفتن يعتزلها. Oleh karena itu, setiap manusia ketika sudah dihadapkan kepada fitnah, maka hendaklah dia menjauh darinya ويرتبط بأهل العلم ممن يثق في صلاحهم. dan menguatkan hubungan dengan orang-orang yang ahli ilmu yang terpercaya dalam kesolehannya. ممن يثق في أنهم لا يتكلمون إلا من أجل الله. Mereka orang-orang yang tidak pernah berbicara kecuali untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. ما لهم مقصد لا في دنيا ولا في حكم ولا في غيره. Tidak ada kepentingan sedikit pun di dalam diri mereka untuk kepentingan dunia ataupun kepemimpinan. الذين يحملون الرحمة للأمة. Orang-orang yang menyebarkan kasih sayang di antara umat manusia. والصادق محب لكل أهل لا إله إلا الله. Orang yang jujur, orang yang benar pasti akan cinta kepada setiap orang yang di dalam dirinya ada la ilaha illallah. ما في شيء اسمه هذا حقي. Tidak ada istilah itu adalah milikku, tidak. وهذا مجلسي. Ini adalah majlisku.
هؤلاء طلابي. Itulah santri-santriku. وكل شيء في هذه ملكية له. Dan setiap sesuatu dinisbatkan kepada miliknya. وماشي لله. Dan tidak ada milik Allah. ما بغاهم يروحون عند حد إلا عنده هو لوحده. Mereka tidak menginginkan kecuali semuanya itu tunduk kepada dirinya. يغضب إذا حضروا عند غيره. Dan mereka itu akan marah ketika orang lain datang ke majlisnya orang lain. ويسمي نفسه داعي إلى الله. Dan orang-orang itu menyamakan dirinya sebagai pendakwah kepada Allah. أنت داعي إلى نفسك. Engkau bukan pendakwah kepada Allah, tapi pendakwah kepada dirinya sendiri. داعي إلى الله يريد الناس يصلون إلى الله به أو بغيره. Orang yang mengajak ke jalan Allah adalah orang yang ingin orang lain sampai kepada Allah, baik dengan perantara dirinya ataupun orang lain. الداعي إلى الله يفرح إذا فتح مكان العلم. Orang yang dai yang sebenarnya akan bahagia ketika tempat ilmu yang lain itu dibuka, disebarluaskan. يفرح إذا حضروا الناس مجالس العلم عنده ولا عند غيره. Dan dia juga akan bahagia kalau orang lain itu menghadiri majelis-majelis ilmu, baik di tempat dirinya ataupun di tempat orang lain. هذا صادق. Inilah orang yang benar. أما الذي يريد كل شيء عندي أنا ممنوع هذا لا يدعو نفسه إلى الله. Adapun orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, maka itu adalah orang-orang yang salah. فالخلاصة Maka kesimpulannya, أن التنازع في الدين يوجب التفرق والعياذ بالله. perpecahan di dalam agama akan menyebabkan semakin jauhnya seseorang daripada agama Allah. والمصيبة الأفكار عند البعض. Yang menjadi musibah adalah pemikiran-pemikiran di antara yang lain. من خالفني فهو ضدي. Orang yang berbeda denganku maka dia adalah musuhku. كيف هذا؟ Bagaimana pemikiran seperti itu? ليش يخالفنا؟ Kenapa dia bermusuhan denganku? عجيب والله. إما أن يكون رأيه مثل رأيي وإنه عدو لي. Dia memaksakan kalau tidak engkau bersama denganku dalam pemikiran, berarti engkau adalah musuhku. لا يحترم رأي الآخرين. Tidak menghormati hasil pemikiran orang lain. والله يقول لا يسألون المختلفين ما خلق الله الأفكار سواء. Sedangkan Allah di dalam Al-Quran menyebutkan kalian akan senantiasa berada di dalam perbedaan. فأنت احترم رأي غيرك Maka muliakanlah pendapat orang, كما يحترم هو رأيك. sebagaimana orang lain memuliakan pendapatmu. إن لم يتفق معي في الرأي فأنا أحترمه. Ada orang yang memiliki pendapat kalau engkau tidak sama denganku, maka engkau bukan bagian dari هو عادي. dan dia menyakitinya. الدين مش حق عدلك. Agama itu bukan sesuai akalmu. بعض الناس بغى يمشي الدين بعدله. Sebagian orang menginginkan agar agama itu sesuai berjalan dengan akal pemikirannya, وبغى الناس كلهم يمشون خلفه. dan dia menginginkan semua orang berada menjadi pengikut dirinya, وممنوع أي أحد يخالفنا في الرأي. dan melarang orang lain berbeda pendapat dengan dirinya. والذي يخالفني أحمد العداوة إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله. Dan dia berkata, orang yang berbeda denganku maka musuhku sampai hari kiamat. شريعة من هذه؟ Kebenaran seperti apa? دين من هذا؟ Agamanya siapa ini? الاختلاف موجود في كل الأزمنة. Perbedaan itu akan tetap terjadi di setiap masa. واحترم رأي كل واحد ما دام ليس بحرام. Dan kita siap berbeda pendapat selagi pendapat itu tidak perkara haram. وكل واحد يبلغ دعوة النبي بالطريقة التي يراها مناسبة ما دام فيها حرام. Dan setiap orang dituntut untuk menyampaikan pendapat-pendapat Nabi yang tidak berkaitan dengan perkara haram sedikit pun. ينبغي أنا إلا أحترمه وأدعو له. Dan sewajarnya bagi kita untuk memuliakan orang tersebut وأقوم وأساعده. dan untuk menolong orang lain وحتى تختبر صدقك. dan untuk menguji kebenaranmu. لكن دي على طريقة أخرى غير طريقتك قم آخر الليل وادعو له الله يغفر. Apakah orang yang berbeda denganmu itu bukan bagian darimu, maka doakan orang-orang yang berbeda itu. tidak. Apakah kamu mampu melakukan itu? تدعي يا رب هذا فلان بن فلان وفقه للخير. Doakan orang lain, ya Allah fulan bin fulan berilah pertolongan untuk menjalani kebaikan. هو تبغضه Bukan membencinya, وتكرهه bukan memusuhinya, تتمنى زواله والعياذ بالله. dan mengharapkan agar orang itu cepat binasa. روح دور لك على صدق مع نفسك.
Kalau kau seperti itu berarti kau masih belum mencapai tingkat kebenaran yang ليس هكذا الصديق مع الله. bukan begitu orang yang benar bermuamalah dengan Allah. الصادقون مع الله يفرحون بكل من يفعل الخير مهما كان. Orang yang benar-benar mencari ridho Allah akan selalu bahagia dengan kebaikan walaupun dilakukan oleh siapapun saja. ولا يثيرون الفتن بين المسلمين. Tidak pernah ada kepentingan untuk menyebarkan fitnah di antara orang lain. يرى المسلمين يعيشون مطمئنين ما يعجبه لابد يدرك هذا الاطمئنان. Dan mereka akan senantiasa menyebarkan kepada umat Islam kesejahteraan dan ketentraman di antara يراهم يعيشون في قلق. Orang-orang yang tidak benar itu ingin orang lain hidup di dalam kesalahan. ياخذ حق التليفون ويرسل الاخبار الكذب التي تقلق السكينه كل يوم. Mengambil handphonenya dan menggunakan untuk menyebarkan keburukan kepada orang lain. ويكذب على هذا ويكذب على هذا. Berdusta kepada orang lain, berdusta kepada kelompok yang berbeda. مقصوده ما يبغى المسلمين يعيشون في اطمئنان. Tujuan utamanya adalah agar orang Islam hidup di dalam kesusahan. ويل له من الله. Kecelakaan bagi mereka dari Allah. الله يرزقنا ان شاء الله الاجتماع عليه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kami untuk selalu bersama di jalannya ويبعدنا من جميع الفتن. dan menjauhkan kami semua dari segala bentuk fitnah ويبعدنا عن كل أذية وبلية. dan menjauhkan kita daripada segala keburukan dan segala bencana. ولهذا ينبغي للإنسان أيضا أن يعرف قيمة العلم وأهل العلم. Oleh karena itu manusia juga harus tahu kedudukan derajat orang yang ahli ilmu. كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من رأى أن الغلو في طلب العلم ليس بجهاد في سبيل الله فقد نقص في عقله ورأيه. Salah satu sahabat pernah berkata, siapa orang yang memiliki pandangan bahwasanya berjalan untuk mencari ilmu itu bukan jihad, maka orang itu adalah orang yang salah. طلب العلم جهاد. Orang mencari ilmu itu adalah jihad. جهاد حقيقي. Jihad yang sebenar-benar. إذا كان واحد يرى لا طلب العلم هذا ما هو جهاد، ايش تعملون أنتم جالسين في معاهدكم كل يوم على الكتب؟ Jika ada seorang yang mengingkari bahwasanya mencari ilmu itu bukan jihad, belajar ilmu itu bukan jihad, هذا نقص في عقله ورأيه. maka orang itu berkurang di dalam akalnya, tidak sempurna. والمشكلة أن الناس يتبعون هذا ناقص العقل والرأي. Yang menjadi permasalahan banyak orang yang mengikuti orang yang kurang akalnya itu tadi. الله يسلمنا من هذه الآفات كلها. Semoga Allah menyelamatkan kita dari musibah-musibah itu semua وينجينا من جميع الفتن. dan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah. آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Man indahu soal falyatafaddal. Kita batasi soalnya 3 saja karena waktunya mepet. Habib ini masih mau ke Kelampes, ke Tanjung Bumi, habis itu ke Banyuwantes. 3 saja, setiap satu orang 1 pertanyaan ya Toren. Silahkan yang mau bertanya tentang apa yang disampaikan Habib tafadhol atau tentang buku ini. Kalau tidak ada, biar nanti Habib langsung tutup dengan doa. Ada? Maaf ya, yes. Ternyata. Oh, iya, Mas. 1, sini maju, langsung maju. Ada lagi? Dari ibu-ibu tidak mungkin ya, kecuali ditulis. Ibu-ibu ditulis kalau ada kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbagi ya. Minas babil firqah, dari antara sebab terjadinya perpecahan kalinto husnudon sultan kati berapa carana kulit resa aren kalinto bisa husnudon dari orang selain. يقول سائل أن من أسباب الفرقة هو سوء الظن بالآخرين، فكيف نعالج هذا وكيف نحن كل يوم على حسن الظن بالآخرين؟ هذا يأتي بالمجاهدة، يجاهد نفسه على حسن الظن. كلما أساءت نفسه الظن يحولها إلى حسن الظن.
Perkara itu bisa terjadi ketika dengan usaha, yaitu setiap kali pemikiran-pemikiran yang tidak baik itu datang, dipanglingkan, dirubah menjadi pemikiran yang baik. Dan mengomentari dirinya atau introspeksi dirinya terhadap suudzon. Jangan mengiyakan suudzon tersebut. Sebagian orang menghukumi orang lain atas dasar suudzon, sangkaan yang buruk. Bahkan dia terus-menerus berada di dalam buruk sangka dan berlanjut atas buruk sangka. Setiap perkara yang didasari perkara batil, maka itu juga menjadi batil. Akan tetapi berusahalah untuk memerangi diri dan perangilah agar selalu berada di dalam sangkaan yang baik selalu. Paham Ki? Pada bertanya boleh ngetik dari tempat TV. Ada 2 pertanyaan atau langsung dari kantor. Bikin gitu. Pertanyaan kantor Indonesia mereka macam-macam organisasi lebih pada saya bisa kalau sarang pemerintahan agak di habis lebih terus akan jamapung kemengun pada saya tak sekolah netral di loh yang kalau netral bakal perangan itu kan ada orang yang akan di habis ini kota organisasi عفوا قبل إكمال السؤال من أراد أن يسأل سؤال لا نريد ذكر أسماء أحد ولا يتكلم في أي شخص. نحن نتكلم كلام عام ليس كلام في أشخاص. لهذا من أراد أن يضع أي سؤال لا يذكر فلان وفلان وفلان وفلان. نحن ما نتكلم على أحد، نحن نتكلم عن الشريعة كاملة. Orang yang ingin bertanya lebih baik disebutkan secara umum, tidak usah menyebutkan nama individu tertentu. Karena bingung sekali dalam artian habis orang bisa jalan kaki. Saya tuh toro kali itu Mas Merah ada rasa kebingungan dalam keadaan Indonesia saya semakin. يقول سائل في بلادنا إندونيسيا هناك كثير من الفرق والجمعيات وبعض الجمعيات من يخرج من الدولة والحكومة وبعضهم يعني يبتعد وبعضهم يتوسع. من المتبع منهم الذي ينبغي نتبعه منهم؟ أنا جعلت لك من قبل أعطتك الحلول كلها في المحاضرة كلها كلام عن هذا. الذي صادق مع الله ويدعو إلى المحبة ويدعو إلى الألفة ويدعو إلى نصرة الإسلام والدين، هذا محل معروف. الذي لا يدعو إلى التفرق. Semua inti pembahasan kita hari ini menjawab pertanyaan itu, yaitu setiap kelompok yang mengajak kepada Allah dengan benar, mengajak kepada kebahagiaan, kepada persatuan dan rasa kasih sayang, maka itu adalah kelompok yang benar. Saya dipahami nih. Terakhir, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu lagi ngatar pertanyaan lagi. Kadimau dan gula kadinto. Katinapa cara epon amalan-amalan betul gula utama epon ki umat Nabi Muhammad setelah sempurna amalan kalian ka fitina fi dunya wal akhirah dengan alul bait bagi langkong-langkong kadinto sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa bolong mensurkan Allah sareng kanjeng Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya يقول كيف نرتبط بأحوالنا، كيف نربط أحوالنا وأعمالنا اليومية بأهل البيت وبرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجتمع بعدين في الجنة. ترتبط بهم بحضور مجالسهم والحضور معهم والسماع لكلامهم، وأيضا تقرأ كلام النبي محمد ماذا يقول عن الفتن وماذا يأمرنا فتتبع ذلك. Kita bisa mengaitkan atau menghubungkan amalan kita dengan sering mengikuti majelis-majelis ilmu dan membaca hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang fitnah. وعندكم وجود الصالحين في بلدكم العلماء وأهل البيت معروفين، فهؤلاء ترجع إليهم تسألهم تستفيد منهم تجالسهم، لا تنفرد بالرأي وحدك.
Dan di tempatmu ini banyak orang-orang soleh, banyak para ulama, para awliya solehin, maka manfaatkan, ambil istifadah dari mereka, tanyalah mereka, jangan mengambil pendapat pribadi. ولهذا تسأل من تثق بعلمه وصلاحه. Tanyalah kepada orang yang kamu yakin dengan kesolehan orang tersebut. وما أي واحد قال لك أنا عالم صدقه. اليوم الناس منين يشترون الفتاوى حقهم؟ Jangan bertanya kepada setiap orang, karena zaman sekarang ini banyak penipu dengan atas nama agama. تعرف منين يجيبون فتاويهم؟ Hanya berasal dari fatwa-fatwa, من الشيخ جوجل. dari yang datang dari Google. يدخل على الانترنت ويجيب الفتوى من النت وكأنه محد علماء عنده في البلد وله داري حتى من هذا العالم اللي أفتى يأخذ فتوى حقه من النت. Membuka internet, kemudian browsing, mencari fatwa, kemudian dikeluarkan kepada orang lain, padahal datangnya dari internet. Sekali tombol pertanyaan terakhir karena Habib kali itu ketungan mungkin Yusuf Firhunakum itu. Oh, ini. Akhir wahid nisar Habib nisar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan dalam Al-Quran kata innamal mu'minuna ikhwah. Kepada Nabi alaikum bil jamaah fa inna yadallah bil jamaah. Terus bagaimana untuk menerapkan antara ayat Al-Quran ini dengan hadis Nabi kepada orang yang merasa benar sendiri dengan simbolnya. Bagaimana cara untuk merajut uhwah Islamiyah ini dengan dalam bingkai syariat. Saya يقول الله في القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة وفي الحديث يد الله مع الجماعة. كيف نطبق هذا الحديث وهذه الآية على من يدعي بأن أنفسهم على حق؟ نعاملهم بالشريعة. Kita memperlakukan mereka dengan atas dasar syariat. لا نتكلم عليهم. Kita tidak berbicara dengan orang Yahudi. لا نسب. Tidak mencaci maki orang lain. نتعامل معهم بما يأمرنا به الله ورسوله من أخلاق نبوية. Kita berinteraksi dengan mereka sesuai dengan perintah Allah dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad. لأن النبي محمد عاداه ولا إيش؟ Karena Nabi tidak pernah memusuhi. ظهروا كثير أعداءه. Padahal banyak musuh-musuh Nabi. ما سب أحد. Nabi tidak pernah mencaci maki orang lain. ولا شتم أحد. Tidak pernah menjelekkan orang lain. كان عنده في المدينة منافقين. Padahal di Madinah itu banyak orang-orang وهو munafik. يعرف أنهم منافقين. Dan Nabi mengetahui orang-orang munafik itu. تعامل معهم بالشريعة. Nabi muamalah dengan mereka dengan atas dasar syariat. بالأخلاق. Dengan akhlak yang mulia. إن احتجنا البيان فالبيان عند الحاجة بألفاظ مؤدبة. Jika memang harus dijelaskan, maka jelaskanlah dengan kalimat-kalimat yang bijak. وببيان الحكم. Dengan penjelasan hukum yang sesuai. ما هو مقصوده أنا أريد أرد على فلان، لا هذا مش شريعة، هذه صراع الدية يسمونه. Bukan tujuannya untuk membantah pendapat fulan. Ini adalah peperangan pemikiran namanya. لكن نبين الحكم كذا كذا والدليل عليه كذا كذا. Jadi yang benar adalah jelaskan hukumnya demikian sesuai dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan. ولا أذكر اسم أحد. Dan tidak menyebutkan nama orang lain. ما أقول فلان مخطئ. Fulan itu salah. أنت ليش تريد تقول فلان مخطئ؟ Kenapa engkau menyebutkan nama orang itu salah? أنت بين الصواب فقط. Tugasmu hanya menjelaskan yang benar saja. واثبت للناس الصواب. Dan sampaikan kepada orang lain pendapat yang benar. أليس معك في حديث النبي قال يتكلم على أحد رسول الله؟ Adakah engkau pernah mendengar Nabi pernah mencaci maki orang lain أو سب أحد على المنبر؟ atau merendahkan orang lain di atas mimbar? قالوا سيدنا أحمد بن حنبل يقول له ابنه عبد الله أو لا عفوا سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب قام يسبونه على المنابر. Sayyidina Hasan bin Ali pernah berkata, banyak orang-orang yang mencaci maki di atas mimbar. قال له ابنه ما تسمع هؤلاء يسبون؟ Kemudian Sayyidina Husain itu berkata kepada Sayyidina Ali, engkau tidak mendengar orang-orang itu mencacimu di atas mimbar? قال نعم سمعت. Nah, Sayyidina Ali berkata, iya, aku mendengar. قال لماذا لا ترد عليهم؟
Kemudian Sayyidina Hasan itu berkata, kenapa engkau tidak membalas cacian itu? قال له متى كان أباك سبابا؟ وكان أبوك سبابا؟ Kemudian Sayyidina Ali menjawab, sejak kapan ayahmu ini menjadi tukang caci maki? فإن أقول مثلهم يسبون الناس كمان. Apakah engkau ingin aku sama seperti mereka menjadi tukang caci maki? كنا قبل سنوات قديمة مع بداية ظهور سيد الحبيب عمر. Pada tahun-tahun yang lepas kita pernah bersama dengan Habib Umar. كنا نمشي معه في بعض شوارع الشهر. Dan kami berjalan di sebagian jalan-jalan Sihir, kota Sihir. واحد من السفهاء الذي يظن نفسه انه صاحب علم هو جاهل قام يسب الحبيب عمر. Sebagian orang bodoh datang untuk mencaci maki Habib Umar di jalan tersebut. يقول له واحد من الذين مع الحبيب من الطلاب يا حبيبي تسمع هذا ايش يقول؟ Kemudian ada salah satu santri Habib Umar yang tidak terima dan berkata, Habib, perhatikan apa yang diucapkan kepadamu. قال نعم سمعته. Kemudian Habib Umar menjawab, iya aku mendengar ucapan orang itu. لكن قال له الدوام ما حصل شيء من كلامه ولا صار في جسمي. Kemudiان Sayyidina Habib mencari, perkataan itu tidak ada yang menempel di diriku sama sekali. ما يتكلم. Biarkan saja mereka tetap berbicara قال له يوسخ لسانه. agar tetap fasih lisannya untuk mengatakan apa yang dia inginkan. أنا قال مرض في جسمي ماشي من كلامه نزلت ولصق في جسمي من شان خرجه ماشي كلامه هذا في الهواء. Adapun ucapan orang itu aku mencari di dalam diriku, tidak ada sama sekali yang menempel di dalam diriku. فليس المسلم بسباب. Orang Islam yang sejati bukanlah orang yang suka mencaci maki. والله أعلم. Saya bisa pertanyaan terakhir Ki Guru. Mungkin insya Allah pada Habib kesokan asalaman mungkin tolong ashabul murafikin tak usah asalaman, mungkin asalaman di contoh baik dari ashabul murafikin dan mutakharrid Yaman selain saya asalaman di dalam saus. Tapi saya umum mungkin pada Habib kesokan asalaman mungkin asalam. Nakhtim berdoa ya Habib, mungkin disuafihun agum hal. أهل الطاعة وزوجنا في بحار المحبة ورزقنا كمال الإخلاص معه وحسن التعامل معه مع أهل لا إله إلا الله في شرق الأرض وفي غربها ورزقنا الآداب الإسلامية والآداب النبوية والآداب المحمدية ولا أخرجنا عن طريق أهلنا وأسلافنا سلكنا في طريقهم وفي سيرهم حتى يحشرنا يوم القيامة معهم واجعلنا صادقين في أقوالنا صادقين في أفعالنا صادقين في اعتقاداتنا صادقين في حركاتنا صادقين في سكناتنا على هذه كلية صالحة جامعة شاملة آخر معلومة صالحة بسبب الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.